यदमी दशन्ति दशना रसना तत्स्वादमनुभवति प्रकृतिरियं विमलानां क्लिश्यन्ते यदन्यकार्येषु आरोग्यत्व संसाधकेभ्यः सर्वार्थ साधन संपन्नेभ्यः प्रिय वीक्षकेभ्यः सत्यप्रिया विहिताः प्रणतितयः विलसन्तु तमाम्। व्यवहार कुशलाः शतवर्ष जिजीविषवः प्रियदर्शकाः अयमहं नीतीशोऽपि वन्दे सादरं सर्वान् सुहृद्दर्शकान्। सत्यप्रिये भगवतः बुद्धस्य एको महत्वपूर्णः सन्देशः वर्तते अप्पदीपो भव अर्थात् आत्मदीपो भव। परं यदा सर्वत्र नैराश्यपूर्णाः मेघाः भ्रमन्ति तदा किरणः रश्मिः मयूखः वा कुतः आगच्छेत्? समयेऽस्मिन् द्रष्टव्यमस्माभिः तद्दीपं प्रति यो हि प्रकाशयितुं सूर्यस्य न करोति प्रतीक्षाम्। क्रमेऽस्मिन् अद्य पुनरवधारयामः सज्जनानां परिभाषाम् अस्मदीयेन अनेन सुभाषितेन। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव वृक्षाः सत्पुरुषा इव। स्वयं गर्मी में तप रहे वृक्ष दूसरों के लिए छाया प्रदान करते हैं, साथ ही ये दूसरों या संसार को ही फल भी समर्पित कर दिया करते हैं। निश्चित ही ये वृक्ष सज्जनों के समान हुआ करते हैं। Trees bear the heat of the sun and give comforting shade to others. Trees shower their fruit to others. Trees are truly noble. शोभनम विचारयामश्चेत् सज्जनाः वृक्षसमाः भवन्ति ये विना अपेक्षयैव केवलं दातुमेव जानन्ति। प्रिय वीक्षकाः, सुभाषितप्रभागः तु भवति नित्यज्ञानप्रवर्धकः। आम्, सुभाषितोक्तानां गुणानां समर्जनाय सततं प्रयतमानाः भवेम वयम्। अत्र एकः श्लोकः स्मर्यते मया। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। उचित समये भवता स्मारितः भर्तृहरि विरचितः श्लोकोऽयम्। सततं परिवर्तनशीले संसारेऽस्मिन् जन्म मरणातिरिक्ताः अपि जायन्ते बहुविधाः घटनाक्रमाः। तान् एव संक्षिप्य समहत्वम् एकैकशः उपस्थापयितुं प्रयतामहे वयं प्रवाहि वार्ताभिः। स्वातन्त्र्यवीरवरस्य नेताजी सुभाषचन्द्र बोस इत्यस्य सपादैकशततम्याः जन्मजयन्त्याः अवसरे निखिलेऽपि देशे पराक्रमदिवसः आयोजितं गतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कोलकातायाः विक्टोरिया मेमोरियल् इत्याख्ये ऐतिहासिके सङ्ग्रहालये समायोजितसमारोहस्य अध्यक्षतां विहितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी असमे लक्षतोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः भूभागीय स्वामित्वाधिकारं प्रदातुम् आयोजितस्य कार्यक्रमस्य व्यदधात् शुभारम्भम्। शिवसागरस्य जोरांग पाथर इत्याख्ये स्थले समायोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् लक्षतोप्यधिकाः जनाः सम्मिलिताः अभवन्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन जम्मूकश्मीरस्य किश्तवाड़ जनपदस्थितायां चिनाबनद्यां 50,800 मेगावाट् परिमितायै जलविद्युत् परियोजनायै प्रायः 82,205 कोटि रूप्यकाणां निवेशः अनुमोदितः। अनया परियोजनया प्रायः 400 संख्याकेभ्यो जनेभ्यो वृत्त्यवसराः प्राप्स्यन्ते, अपि च जम्मूकश्मीरयोः आर्थिकविकासं सबलीकर्तुं साहाय्यं भविष्यति इत्याकल्यते। कर्णाटकराज्यस्य शिवमोगायाम् एकस्मिन् डायनामाइट् विस्फोटे प्रायः 10 जनाः कालकवलिताः। विस्फोटकारणेन निकटवर्तिगृहेष्वपि अस्य प्रभावो दृष्टः। भारतस्य सूच्यौषधमित्रताभियानं सन्ततं वर्धतेतराम्। भूटान् मालदीवयोः अनन्तरम् अधुना बाङ्ग्लादेश नेपालदेशयोरपि
कोरोना संक्रमण प्रतिरोधि सूच्यौषध सौविध्यं भारतीयं प्राप्तम्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रत्यपादि यत् अनेन हि वैश्विक संक्रमणम् अवरोद्धुं प्रयासाः अतोपि तीव्रतां यास्यन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकायां जो बाइडन तत्रत्य 46तम राष्ट्रपतिरूपेण शपथवचनं स्व्यकरोत्। नूतनराष्ट्रपतिना देशवासिनः शान्त्यै सद्भावनायै च समाश्वासिताः। प्रोक्तं च समेषां संयुक्तराज्यामेरिकीयवास्तव्यानां राष्ट्रपतिरहम्। इतः प्राक् कमला हैरिस् इत्यनया अपि प्रथममहिलोपराष्ट्रपतिरूपेण शपथवचनम् उररीकृतम्। संयुक्तराज्यामेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन नैकानि निर्णयपत्राणि हस्ताक्षरैः प्रमाणितानि। पेरिस् पत्रे ऋतुसन्धौ अपि स्वदेशस्य प्रत्यावर्तनं तेन सुनिश्चितीकृतम्। मुस्लिम बहुलराष्ट्रेभ्यो यात्रावरोधोऽपि तेन अपाकृतः। सममेव विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन साकं सम्बन्धाः पुनरेकवारं प्रवर्तिताः। दशमगुरुः गुरुगोविन्दसिंहजी महाराज इत्यस्य 54अधिक-300तमं प्रकाशपर्व अखिलेऽपि देशे हर्षोल्लासेन सश्रद्धं च समायोजितं। तत्रावसरे दशमगुरोः वीरता पराक्रम हौतात्म्यादि विशिष्टाः गुणाः संस्मरणं गताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिनापि स्वीये विशेषसन्देशे महागुरोः सन्देशोऽस्ति संस्मारितः। जीवने अस्माभिः कानिचित् कार्याणि आनन्दार्थमपि करणीयानि स्युः। आहार निद्रा शिक्षा समाः विषयाः स्वस्थाने महत्वपूर्णाः सन्ति, परं कार्याणि यानि आनन्दपूर्णानि भवन्ति तान्येव कुर्वन्ति मनुष्यम् ऊर्जस्विनम्। अत्र भारतीय युव क्रिकेट दलस्य ऊर्जस्वी क्रीडकान् एव स्वीकुर्वन्तु। निकष प्रतियोगितायां येभ्यः ऊर्जस्वी स्वरूपं प्रदर्श्य विपरीतेऽपि स्थितिक्रमे सानन्दं विहितं भद्रतरं प्रदर्शनम्। प्रिय वीक्षकाः, तर्हि अवलोकयामः भारतीय क्रिकेट दलस्य ऊर्जस्विनम् ऐतिहासिकं विजय प्रख्यापकं च इमं वृत्तविशेषम्। ऋषभपन्तस्य वेल्लकप्रहारेण सहैव भारतेन तत् अद्भुतं प्रदर्शनगौरवमर्जितं यत् विगत 32 वर्षेभ्यः नापरेण दलेन शक्तं विधातुम्। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वृन्देन काबा इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे विगत 32 वर्षतः नाप्तः आसीत् कदाचिदपि पराजयः। भारतीय वृन्दस्य अयम् अभूतपूर्वः जयः एतावान् अपि नासीत् सरलः। केन निकषशृङ्खलायां भारतीयः भव्यः जयः स्यात् सुचिन्तितः। एतदपि तदा यदा भारतीयवृन्दस्य केचन मुख्यक्रीडकाः आघातनैजकारणादित्रस्ताः ऑस्ट्रेलियादलविरुद्धायां शृङ्खलायां प्रतिभागमपि कर्तुं संसिद्धाः अशक्ताः। सत्यपि एवं विपरीते कालस्थिते क्रमे युवशक्तिसमन्वितेन भारतीयक्रिकेट्वृन्देन दर्शितं सङ्घर्षशीलम् उत्कटं च क्रीडाप्रदर्शनम् आप्ता च ऐतिहासिकी विजयश्रीः। पूर्वमासीत् निकषस्पर्धा प्रथमा। क्रीडाङ्गणस्थानम् एडिलेड्। प्रथमे आद्यैव निकषे 36 धावनाङ्कानामेव अभद्रं समर्जनम्। एवं पराजयसाम्मुख्यात् परं न केनापि विचिन्तितं स्यात् यत् इमे युवानः भारतीयधुरन्धराः ऑस्ट्रेलियादेशे गौरववर्धकं नवम् इतिहासमेव स्रष्टुं शक्नुयुः। एतदर्थम् इदानीमासीत् निकषस्पर्धा द्वितीया। क्रीडाङ्गणस्थानं मेल्बर्न्। अत्र हि द्वितीये निकषसङ्घट्टे भारतीयक्रीडकदलेन सधैर्यं प्राबल्येन प्रत्युत्तरता ऑस्ट्रेलियादलं पराजितं। सहैवाप्तं निकषशृङ्खलायां समत्वम्। इह सङ्घट्टे दलनायकः अजिङ्क्य रहाणेः अर्जितवान् शतकाधिकधावनाङ्कान्। स्वीय प्रथमनिकषे क्रीडता कन्दुकक्षेपकेन मोहम्मद सिराजेनापि 5 क्रीडकाः बहिष्कृताः। इतः परम् आयाता निकषस्पर्धा तृतीया। क्रीडाङ्गणस्थानं सिडनी। भारतेन दृढतरप्रदर्शनबलद्वारा तृतीयः निकषसङ्घट्टः विना जयं पराजयं वा समापितः। सङ्घट्टेऽस्मिन् ऋषभ पन्त, शुभमन गिल, रवीन्द्र जडेजा इत्येतैः क्रीडकैः विहितं वस्तुतः सुदृढं प्रदर्शनं। परं भारतीयदलनायकौ तु आस्ताम् अश्विन् हनुमा विहारी रूपौ। आभ्यां प्रसह्य आपीडकष्टादिकं निकषस्पर्धायाः 5मे दिने
50 कन्दुकक्षेपकाणां दीर्घावधिः यापितः। अन्तिमा निकषस्पर्धा आसीत् चतुर्थी, क्रीडाङ्गणस्थानं च ब्रिस्बेन्। इह सङ्घट्टे तु आघातादिकारणैः अन्येषां मुख्यक्रीडकानां स्थाने युवानः क्रीडकाः चिताः, येषु टी नटराजन् वाशिङ्ग्टन् सुन्दर् इत्यनयोः कृते तु इयं निकषस्पर्धा आसीत् आद्या। अपरत्र सिराज शार्दूलयोः पार्श्वे तु स्पर्धाद्वयादीनामेव आसीत् अनुभवः। परम् एतैः युवकैः सङ्घर्षवीरैः ऑस्ट्रेलिया क्रीडकाः नूनं कृताः नतमस्तकाः। अपरत्र चेतेश्वर पुजारा प्रदर्शितं धैर्यम् अन्ततः सिद्धमभवत् भारतीयविजयोन्नायकम्। सहैव ऋषभ शुभमन गिल सदृशैः उत्साहि क्रीडकैः ऑस्ट्रेलिया वृन्दीयाः कन्दुकक्षेपकाः स्वीय क्रीडाकौशलेन ध्वस्तप्रायाः। एवं भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं तदीये एव गृहे पराजित्य बॉर्डर गावस्कर नामा निकषशृङ्खलायाः चषकः अजस्रं स्वाधिकारे संरक्षितः। रजा तौसिफ नारायण दत्त विहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। शोभनम् अधुनास्ति क्रमः त्रिज्या प्रभागस्य। अद्यतने त्रिज्या प्रभागीये साक्षात्कारक्रमे स्ववचसा सिद्धमर्थं साधयति प्रविधि रूप सिद्धि साधकः सिद्धार्थ छाबड़ावर्यः। प्रस्तूयतेऽत्र अयं संवादः सर्वामोदनाय ज्ञानवर्धनाय च। वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्याम् अद्य अस्माभिः सह वर्तते युवा संगणक वैज्ञानिकः पुराणशास्त्र विशारदः संस्कृति समाराधक सिद्धार्थ छाबरा महोदयः। नमस्ते। नमस्ते महोदय। महोदय, भवता यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इत्यतः इन्फॉर्मेटिव साइंस इत्यस्मिन् विषये स्नातकोत्तरस्य अध्ययनं कृतम्। इदानीं भवान् संगणक वैज्ञानिक रूपे कार्यं कुर्वन् अस्ति। भवतः शोधक्षेत्रविषये कार्यक्षेत्रविषये च अस्मद् दर्शकान् बोधयतु। Thank you, Mahadev, for the opportunity to present my work to the viewers of DD News. My journey with data science started in my undergraduate study at Delhi College of Engineering in 2007. When I graduated with a couple of research papers in the field of data science, and that got me admission into PhD program at University of Michigan. And I was studying there specifically how does information flows in social media. Particularly, I was looking at the problem that how do people make choices about their news reading? Like, do they go for conservative? Do they go for liberal? What helps them make the choice? And when I graduated, naturally, I joined a data science company in Ann Arbor, Michigan. And I have been working on and off as a consultant, part-time consultant, helping them make solutions for businesses. So they are a company based on, how to help businesses make more money, how to help businesses have a deeper relationship with customers. So I help make solutions based on natural language processing, artificial intelligence, search engine optimization. So that has been my role in data sciences for the last 10 years. साधु संगणक वैज्ञानिकः सन् अपि संस्कृते पुराणेषु च भवतां विशिष्टाभिरुचिः वर्तते। किमत्र रहस्यम्? The secret is that about 10 years ago, when I came to Ann Arbor, Michigan, I met with Americans who were studying Bhagavad Purana as a daily practice. And I was impressed for two reasons. One, that, I always had these philosophical questions about why I do what I do, what's the purpose of life, what happens after life, and, topics about, the world, how to see the world from a different perspective. So when I read the Puranas, I was like, man, this is such a deep information, such a profound philosophy. So I was impressed by that. भवता माधवेन्द्र पुरीदास वर्येण सह मिलित्वा द बिग बैंग एंड द सेजेस इति पुस्तकं विलिखितम् अस्ति। अस्य पुस्तकस्य विषये अस्मान् बोधयतु। I started seeing this, amazing correlations between what is said in the Puranas and what is being said by modern science. So since I am also an avid science reader, popular science reader, when I read something in the Puranas, I was always thinking in the back of my mind that how does this phenomena which is described in the Puranas, how does it connect to modern scientific findings? And the more I read, the more I felt, they are practically telling the same story. And that made me look into the chronology which is given in the Puranas. So I started studying the chronology which is given in the Puranas.
And I found that the Puranas haven't received a fair treatment for the last 200 years. I mean, thanks to the Britishers and other reasons, there is not much focus on Sanskrit education and Sanskrit literature. And I found parts of the Vayu Purana and Brahmanda Purana were never looked on or looked upon by the Puranic scholars for the purpose of, calculating the chronology. To give you an example, according to the Puranas, this is something you find again and again, that Brahma creates sun at the end of this night. Now, we know that the day of Brahma is a kalpa. However, Vayu Purana and Brahmanda Purana also point out that between the two kalpas, there is a special time unit called Pratisandhi. This is something which I found out in my study of the Vayu Purana and Brahmanda Purana. And how did I find out? I found out because I was using Sanskrit natural language processing tools. Two tools. One was a search tool because the Puranas are massive, over 400,000 verses. Plus, I was also reading the commentaries by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, commentaries by Jiva Goswami, Sridhar Swami, and a few other scholars. So it required that I had to do, read a lot of information and make a comprehensive picture. This is something which I learned from data science, that if you want to come up with some good analysis, you have to have tools at your hand. So one tool was the search tool. So I by night right now, like in 2020, we have really powerful search tools built for Sanskrit literature. I just had to OCR the text and then run that tool to find out interesting passages for my analysis, because I was looking for chronology. And secondly, whenever I would find a passage, although I have some basic training in Sanskrit, I'm not an expert by any means. As you can see, I'm speaking in English and not Sanskrit. So how can I be sure about my translations? So I use these Sanskrit grammatical tools, which can take any sentence and tell you 100 different ways in which you can break down that sentence. It can tell you how you can use either this word as a verb, or you can use this word as a pronoun, or there's another way to do a sandhi here. So with the help of these two tools, the search tool and the Sanskrit, grammatical tool, Sanskrit reader, I was able to, study and read for myself the Sanskrit passages. So I find out that the sun, as I was saying earlier, was created at the end of the night of Brahma. And according to the Puranic calculations, that comes out to be 4.563 billion years. And guess what? What do the scientists say? 4.567. The difference is 0.08%. Isn't it amazing? What took scientists last 100 years, astrophysicists last 100 years of back-breaking labor? What took them, they had to build sophisticated satellites, supercomputers, was plainly stated in our Puranas. I was blown away when I found it. And then one after another, I kept finding more and more data. I found date for the Earth's greatest mass extinction. The difference with the modern scientific date, 0.3%. And finally, I found date for the universe. Now, if you look up on Wikipedia or other common sources, there's a couple of different numbers which float around, but none of those numbers have come after thorough study of the Puranas. Since I was looking at each verse, passage by passage through all the Puranas, I feel that I have done a comprehensive study of the chronology, and I could back it up, my claim. And I found for the age of the universe, amazing thing, I found that the Puranas state age of the universe within 0.1% of the modern scientific claims. And this is again profound. Here's an ancient literature written by sages at least 2,500 years ago, if not more, who have no access to technology, no access to modern instruments and tools. Still, they're able to give these exact details. So I feel these 3 data points and many more, which are discussed in my book, has opened up the floodgates of Puranic research. And it is all possible because of my training in data science and my preliminary knowledge or basic knowledge of Sanskrit. सम्यक् रूपेण वर्णितं भवता पॉपुलर वैदिक साइंस इत्यस्य अंतर्जालीय पटलस्य निर्माणम् अपि भवता कृतं। पटले वैदिक कॉस्मोलॉजी अर्थात वैदिक संस्कृति विज्ञानम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अर्थात वैदिक ज्योतिषम इत्येतैः विषयैः संबद्ध विषयवस्तु अपि उपलभ्यते। अस्य उपक्रमस्य किं प्रयोजनम्? I've been working with a small local company here. It's a startup, and the purpose of that startup is to make information accessible. Because once
even though we may have like amazing information, if it's not accessible, people can't use it, we won't have any changes in society. So when I made this discovery in the Puranas, I went back to the table. I thought, hey, we have this wonderful information in the Puranas, but what is lacking? Why don't people use this amazing scientific facts given in the Puranas and other kinds of knowledge which are given in the Puranas? Like Puranas also talk about embryology, talking about mass extinctions. They talk about lifestyle. They talk about economics. They talk about arts. So I felt I looked up online. I found that practically I couldn't find any good website or web service where I can access high quality information on these topics of Vedas and Puranas, specifically Vedic sciences. So then I, with a couple of friends, I came up with the website popularvedicscience.com, and I had made a team of writers, and we wrote a lot of articles in them so that we can make Vedic science accessible, and we are still working on it. So I feel this whole field of Vedic sciences, be it Vastu Shastra, be it astrology, be it Ayurveda, be it yoga, they all have hidden jewels which are packed by our great sages, ancient sages, and we just need to make them available and accessible to large masses. And then when people become aware of them and they use them, they will adopt them. So that's my desire. भवान् इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ISKCON इत्यनेन संघेन सह सम्बद्धः अस्ति। भवतः जीवने एतस्य किं प्रयोजनम्? So in 2011, when I came across Bhagavad Purana, then Bhagavad Purana was translated by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who had come to US in 1965 with the desire that he wanted to make the Puranas of India popular in the West, because he felt that people in India were ignoring this ancient Sanskrit literature. Whether you call it a British education or the needs of people at that time, they were poor. Either way, since then he and his disciples pushed the principles of Bhagavad Purana and the publication of Bhagavad Purana. So when I read the Bhagavad Purana, the more I read, the more I realized that in order to live a lifestyle which is given in the Puranas, I should associate with people who are also trying to follow this, because it becomes a lot easier to follow a path if you have fellow travelers. And in ISKCON, I find friendship, I find association, I find mentorship, which is all based around Bhagavad Purana. So much so that they also have a daily practice of reading the Bhagavad Purana, which I recommend to the viewers, that it doesn't have to be Bhagavad Purana, it can be any other Purana or any other Veda. Having a lifestyle which is centered around Vedic text, raises your consciousness so much that, despite difficulties, you're able to smile. You're able to go past day-to-day obstacles. So one verse which I feel should be the vein of any scientific inquiry into indigenous knowledge systems is from Bhagavad Purana, 1st Canto, chapter 2, verse number 6. And the verse is like this: Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhoksaje ahetuki apratihata yatma suprasidati. So the occupation which can please the humanity the most, that occupation is loving service to the Supreme Person. And that service should be free from any motivation, and it should be uninterrupted. So what do I mean by motivation? By motivation, I mean, if you get a setback in your research, don't be demotivated, keep working. And second, uninterrupted. Despite any obstacles, despite any setbacks, we have to keep going until we reach the final goal. And the purpose of the whole research, exploration is to please the Supreme Person, nothing else. अद्भुतम। सिद्धार्थ महोदय, भवान् संवाद साधनेन अस्मान् अनुग्रहितवान्, यस्य कृते भवते धन्यवचांसि व्याहरामि। नमस्ते। अहो, अतिथिवर्यस्य बुद्धिकौशलेन संस्कृतप्रविधिसम्बद्धैः विचारैश्च उपकृताः प्रबुद्धाश्च वयम्। प्रबुद्धत्वं तु आप्तुं शक्यते सतत भाषा प्रयोगद्वारापि। अत एव गीतानुवादस्पर्धापि अस्माकं महत्वपूर्णः पदक्षेपः। अद्यास्ति पुनः गीतानुवादप्रेषणाय सम्प्रार्थनावसरः। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब एक भी
जिंदगानी रहेगी। तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। दर्शकाः, एतस्य गीतस्य अनुवादं दिनद्वयान्तरे नूनं प्रेषयन्तु भवन्तः। अथ अग्रिमे एव सप्ताहे स्पर्धा विजेतृख्यापनं करिष्यते गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णायकमण्डलेन। धन्यवाद वचसा सविनयं विज्ञापयामो वयं यद् अधुना तु अर्धहोरावधिकोऽस्ति समयः यापितः अस्माभिः। तर्हि पुनरागमनाय अग्रिमे सप्ताहे अनुज्ञापयतु वार्तावलीदलम्। तावत् संरक्ष्य आत्मानं संरक्षन्तु प्रतिजनं सावधानम्। नमो नमः। मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते हृदयत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकम्। न तेतरातिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्झरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं नमामि तं विनायकम्।